Selamat siang dari Provinsi Yunnan, Tiongkok. Sekarang aku lagi berada di sebuah kecamatan yang mana hampir 90% populasi di kecamatan ini adalah Muslim. Selamat datang di Shatien. Shatien adalah sebuah kecamatan yang merupakan bagian dari kota Keqiu, Prefektur Honghe, Provinsi Yunnan. Sejak puluhan tahun, Shatien dikenal sebagai kampung Muslim di Yunnan dengan populasi sekitar 20.000 jiwa. Dan 10% diantaranya adalah suku Hui, salah satu dari 10 suku minoritas Tiongkok yang menganut agama Islam. Warga Shatien dikenal sebagai suku Hui yang sangat makmur. Shatien merupakan penyumbang PDB terbesar bagi kota Keqiu, sebuah kota tingkat kabupaten yang membawahi Shatien. Industri peleburan logam non-ferro adalah penopang ekonomi Shatien. Di samping itu, Shatien juga dikenal sebagai pusat produsen produk makanan halal yang sangat tersohor di Tiongkok. Kali ini aku berangkat dari Kunming, ibu kota Provinsi Yunnan menuju Shatien. Aku naik kereta cepat dari stasiun Kunming dan turunnya di stasiun Keqiu. Perjalanan sekitar 2,5 jam. Nah, dari stasiun Keqiu aku lanjut lagi naik bajai menuju Shatien. Jaraknya hanya sekitar 3-4 km dari stasiun Keqiu. Perjalanan sekitar 15 menit. Karena masih dalam suasana Ramadan, dalam vlog kali ini aku akan mengajak kalian berkeliling dan mengunjungi beberapa masjid di Shatien. Tentunya dengan ditemani oleh teman muslim aku yang juga merupakan warga lokal di Shatien. Jadi aku secara khusus datang ke Shatien untuk melihat dan merasakan suasana perayaan Idul Fitri di sini. Dan di depan aku ini adalah sebuah masjid, Masjid Agung Shatien, yang merupakan ikon dari kecamatan Shatien. Dan di sini ada petanya ya, peta dari Masjid Shatien. Jadi masjid ini cukup luas, mencakup area seluas 21.000 meter persegi dan kedua sisinya asri banget. Ada taman gitu ya. Dan di tengah-tengahnya ada air mancur lagi nih. Sebenarnya keberadaan masjid di Shatien sudah dapat ditelusuri hingga dinasti Ming sekitar 600 tahun yang lalu. Tapi dalam sejarahnya masjid di Shatien berkali-kali mengalami kerusakan dan dibangun kembali dari masa ke masa. Dan setelah RRT berdiri sekitar tahun 80-an, Masjid Shatien direnovasi, dirombak secara besar-besaran dan diperluas hingga mencakup area seluas 21.000 meter persegi. Dan kalau kita lihat di sini, banyak sekali muslimah, semuanya memakai hijab ya, memakai jilbab. Kalau cowoknya memakai peci gitu, kayak songkok gitu ya. Dan di depan kita ini adalah aula utamanya, namanya Chao Zhen Dian. Kalau diterjemahkan langsung adalah aula menuju kebenaran. Terus di atasnya ada juga tulisan Arab. Ini muslim dan non-muslim diperbolehkan untuk ke atas sana juga ya. Tetapi di sini kita harus melepas sepatu. Megah banget tuh. Tuh lampunya di atas sana. Lihat. Keren banget ya. Dan di dindingnya sini ada kaligrafi Arab juga. Ada yang bisa baca nggak nih? Nah, ini aula utamanya. Turis tidak diperbolehkan untuk masuk. Ini memang tempat ibadah bagi muslim. Tapi ini gila sih ini. Ini luas banget. Oh, dekorasinya juga mewah ya. Dominan warna putih krem gitu, jadi kelihatan putih bersih. Ditambah lagi pencahayaan alami ya. Jadi keempat sisinya ini semuanya kaca-kaca gitu. Iluminasinya bagus banget nih.
Jadi kalau cuma sebatas di luar sini, nggak masuk ke aulanya, siapa aja boleh datang. Baik muslim, non-muslim, dan yang non-muslim pun tidak diharuskan memakai kerudung kalau cuma berada di bagian luar sini. Dan di sini ada tempat wudhu buat perempuan, buat cewek. Ini keren banget kan arsitektur dari masjidnya. Ini kayaknya salah satu masjid termegah dan termodern yang pernah aku kunjungi di Tiongkok. Sebelumnya aku sudah sering juga mengunjungi masjid-masjid yang ada di Tiongkok, tapi belum pernah ada yang semegah ini. Dan memang warga di Satien dikenal sebagai muslim yang sangat taat. Di Kecamatan Satien, minuman keras dilarang, sama sekali tidak dijual, sehingga tingkat kriminalitas di sini sangat rendah ya. Muslim di Satien memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pembangunan masjid di tempat ini dari masa ke masa, baik dalam hal donasi maupun bantuan lainnya. Dan warga Satien juga dikenal cukup kaya raya, berkecukupan. Industri penopang di sini adalah industri peleburan logam non-ferro. Jadi banyak sekali pabrik peleburan logam di sini. Selain itu, industri produk makanan halal di Satien juga sangat terkenal. Banyak sekali merek-merek, brand-brand produk makanan halal di Tiongkok sini yang diproduksi di tempat ini. Nah, kalau dari samping nih, aula utamanya ya. Jadi cuma sebelahan, ini aula utama. Dan di sampingnya nih aula sholat buat muslimah. Dan di depan sana ada beberapa muslimah yang sudah berusia lanjut duduk di sana. Lagi berdoa kayaknya. Ada yang lagi sholat juga. Masjid ini ada beberapa lantai ya. Di atas kayak ada sekolah, kayak pesantren gitu untuk mendalami agama Islam. Terus ada asrama gitu juga. Tapi turis tidak diperbolehkan untuk naik ke atas. Cuma sebatas di luar sini aja. Dan di bawah sini ada tempat wudhu buat cowok. Disediain rak-rak gitu juga. Buat taruh sepatu, sandal gitu. Assalamualaikum. Dan ini toiletnya ya. Nah, ini WC-nya di sini. Dan ini WC-nya, dalam WC-nya juga ada bidet ya. Biasanya di masjid ataupun tempat-tempat yang banyak muslimnya di Tiongkok, baik itu di tempat umum, rumah makan, ataupun di masjid, pasti ada ini. Semprotan. Ini sekarang menjelang sholat zuhur, jadi udah mulai ramai. Para jemaah sudah mulai berdatangan ya. Ini di bagian belakang masjidnya seperti ini. Dan ini banyak sekali jamaah yang sudah berdatangan untuk melakukan sholat uzur.
Ini sepatunya begitu banyak. Nggak tahu ada yang pernah hilang sepatu nggak di sini ya. Aku lagi cari sepatu aku juga nih. Nah, ini dia. Nah, sejarah mengenai asal-usul suku Hui di Tiongkok sudah pernah aku bahas berkali-kali dalam beberapa vlog sebelumnya. Jadi agama Islam pertama kali masuk ke Tiongkok itu sekitar abad ke-7, tahun 651, yang dibawa oleh para pedagang dari Arab, Asia Tengah, dan Persia. Tidak hanya datang berdagang, mereka juga datang menyebarkan agama Islam melalui jalur sutra, yaitu sebuah jalur perdagangan kuno pada saat itu. Nah, suku Hui dipercaya sebagai keturunan para pedagang Arab, Persia, dan Asia Tengah yang kemudian menetap di Tiongkok, beralkulturasi dengan budaya setempat dan bercampur dengan penduduk lokal, baik itu dengan suku Han, suku Uighur, dan suku Mongolia, sehingga akhirnya membentuk sebuah kelompok suku baru yang kita kenal sebagai suku Hui. Nah, suku Hui merupakan salah satu dari 56 suku bangsa yang diakui secara resmi di Tiongkok. Total populasinya sekitar 11 juta jiwa yang tersebar di beberapa provinsi di Tiongkok, terutama di Provinsi Ningxia, Gansu, dan sebagian lagi di Provinsi Shanxi dan Yunnan. Dan di Provinsi Yunnan sendiri terdapat sekitar 700.000 jiwa suku Hui. Cukup banyak. Hal ini tidak terlepas dari peran seorang gubernur pertama Yunnan yang bernama Syed Samsudin Omar, seorang muslim kelahiran Uzbekistan yang pada saat itu dipercaya menjadi gubernur pertama Yunnan. Mungkin kalian bertanya-tanya, kok bisa seorang muslim kelahiran Uzbekistan menjadi gubernur pertama Yunnan? Jadi sejarahnya bisa kita tarik mundur lagi hingga abad ke-13, tepatnya pada tahun 1218. Pasukan Mongolia yang dipimpin oleh Genghis Khan menyerang kerajaan Khwarezmia, sebuah dinasti Islam Sunni yang areanya meliputi area Persia Raya pada saat itu. Nah, setelah diinvasi oleh pasukan Mongolia, keluarga Syed Samsudin Omar menyerah dan bergabung dengan pasukan Mongolia. Setelah bergabung, beliau dipercaya untuk menjabat beberapa jabatan penting, hingga akhirnya dipercaya menjadi gubernur pertama Yunnan pada tahun 1274. Beliau diutus oleh Kublai Khan, yang juga merupakan pendiri dinasti Yuan, sekaligus cucu dari Genghis Khan, untuk mengelola Provinsi Yunnan pada saat itu. Nah, di bawah pemerintahan Syed Samsudin Omar, Provinsi Yunnan pada saat itu mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dalam hal perekonomian maupun peradaban. Syed Samsudin Omar tidak hanya mendirikan begitu banyak masjid di Yunnan, tetapi juga ikut membangun kuil Konfusius beserta institusi pendidikannya. Karena ajaran Konfusius sebenarnya bukan merupakan sebuah agama di Tiongkok, lebih ke pegangan atau filsafat hidup orang Tionghoa. Karena jasa besar beliau, Syed Samsudin Omar dikenang sampai sekarang ini ya, dikenang sebagai sosok yang sangat luar biasa. Bahkan sampai saat ini, makam dari Syed Samsudin Omar yang dipercaya sebagai keturunan Rasulullah masih dapat ditemukan di kota Kunming, ibu kota Provinsi Yunnan. Sekarang sudah menjadi cagar budaya, sekaligus sebuah monumen untuk mengenang jasa beliau. Nah, ini aku sekarang balik ke hotel sebentar, ini kamar aku. Ini salah satu penginapan yang ada di Shatian. Oke banget ya. Bersih juga nih kamarnya. Ini pemiliknya juga suku Hui, Muslim di sini. Dari sini langsung dapat view-nya, view masjidnya. Dan ini toiletnya. Cukup bersih juga ya. Spacious banget, gede.
Nah, sekarang aku sudah janjian dengan seorang teman muslim di Satien. Ini aku bawa juga hampers lebaran buat teman aku. Ini ada beberapa kue kastengel, terus ada nastar, ini ada lapis legit, dan di bawahnya ini ada chiffon cake yang pandan ya. Oleh-oleh buat temen aku. Temen aku ini buka usaha busana muslimah di Satien. Let's go! Nah, area ini sebenarnya pusat kecamatannya ya, pusat kecamatan Satien. Ini jalanan utamanya di sini, ada sebuah bundaran di sana. Nah, ini aku udah sampai toko teman aku. Namanya Anpula. Toko busana muslimah. Di sini banyak sekali jilbab khas suku Hui di sini, kearifan lokal. Hai, Waalaikumsalam. 欢迎来到安布拉。好近啊！这个安布拉有什么意义吗？安布拉是阿拉伯语翻译过来的一个谐音，是芳香的意思。什么意思？芳香。芳香，因为你看我们那个安布拉后面那个花朵是一朵雏菊，它是一个花的形状，代表了我们穆斯林女性的一个贞洁、纯真和爱。我们店的话主要就是做原创的一个头巾设计，然后呢包括了不同的帽型、不同的产品，上线也挺快的。像我们的产品的话，有分为这种软帽的，然后呢有硬帽的，它是有分的。然后呢，像这种呢就比较奢华的一些重工款。它的设计比较奢华，比较适合比如一些重要的场合啊。然后它的它全部都是纯手工的，每一颗都是人工缝上去的。就像比如像我今天穿这套，可能我就会配一个稍微华丽一点的头巾。像我日常比如出去买菜啊或怎样的，就会配一点休闲一点的头巾。这个是我们刚上的新版，这个款也特别好看。不灵不灵的，哇，这个是你们自己设计的吧？对，所有产品都是我自己设计的。哦，对，我们是自己设计、自己生产啊。你以前是学设计的吗？没有，我是业余的。哇，好厉害呀！对美有追求吧？你看这个是刚上的，这个是我们的一个 logo。对，安布拉。对，是的。我昨天发了一个视频，也是带了这个浅灰色，销量特别好。我们昨天才上新第一天做全国断货，抢货抢得非常。因为要开斋节了，是吗？对对，然后我们生意也挺好的。那你们是销售到全国各地？对对对，我们全国有很多加盟店嘛，代理啊，加盟店都有。那加盟店现在一共有多少店了？12个。12。对。12家。那挺多的。代理的话就更多，因为代理的话，它就有些是在它的平台卖，或者是微信啊，还有包括他自己有一个店铺啊，可能他会嫁接一些服饰啊之类的，就不同。我们的款式挺多的。哇，好多，这个也是吗？对，都是不同的款。这2天因为要接近开斋节了嘛，我们货还比较紧张。这个也很好看，这个就比较休闲一点的头巾。印尼那边也很多穆斯林嘛，然后女的也会戴头巾。那你有没有观察过，就是印尼的那个头巾，印尼穆斯林戴头巾跟你们戴有什么不一样吗？有的，印尼的穆斯林戴的呢比较素雅一些，可能就这种偏素一点的基础版，这种我们也是有这种基础版的，会比较多一点。然后呢，它没有那么的华丽和花哨，就没有那么多装饰。像我们每一款头巾，你看它都是有不同的装饰的，它的设计啊，你看它这个又是拼接2种面料的，它都是不一样的东西。你们开了多久了？这个？开了8年。8年了。对。然后有很多帽型，像我戴的这个有绕巾，然后这个是咱们家的一个独特的一个设计，就是这个头巾你不用担心说它做造型很麻烦，因为我们在直接帮顾客去做好的造型，它就这样扣上去就行了。就很方便。咱们家这个头巾的设计就是，让你在时尚的同时又快捷出门。你看像这个直接套上去，然后呢这里这样一拉过来，然后呢你对准我们家的这个暗扣。对，然后扣上去就行了，就很快速出门，可能你就10秒钟就能出门。
扣上去，整理一下就可以了。确实很方便，因为传统的，据我所知，有一些就是用针去。对，扣的嘛，是吗？用针去可能会一个头上要别很多针，对我们来说，我们就觉得可能会相对来说比较麻烦一些。大部分我们是属于比较好一点的，就是比较中高端一些的。价格的话可能就100-200、200居多，然后还有不定期的一个全国限量版那种手牌款的话就会更高一些。这也是你们自己设计的呀？没有，服装的话我们做的。这个就是印尼进口的，印尼进口的呀 ，Hikman 这个牌子，这是印尼的。对，我们做了印尼的很多裙，所以我们每个月都会从印尼发货过来。做了很多的产品。那你们的头巾目前有没有销售到印尼呢？没有，暂时没有。对，其他国家有，但是印尼暂时没有。这些都是印尼的。对，我们主要是做这个牌子比较多一些。他家如果看到的话，我们是他家实力的代理哟。卖的挺好的，然后不同国家都有做，迪拜、阿联酋，然后呢，印尼啊、沙特，还有就是马来西亚、泰国都有，每个国家都有。对。那你去过印尼吗？印尼没去过。没去过啊？对，就可能有打算说还是要去的。对啊，去看看呗，自己去看一下。其他国家就马来西亚、泰国是经常去的。Nah, jadi mereka berdua ini adalah bos dari Anpula, yakni Ma Xiaoao, Ma Xiaole. Hello， 你们是亲姐妹是吗 ？Sister 是的，亲姐妹。那这个店是你们2个一起创立的？对，创立的。那这边的穆斯林女的，一般从几岁开始会戴头巾？像按教法的话是从9岁，然后呢就看每一家的教育嘛。但是像我们沙店的话，氛围还是挺好的。对。你在街上很少能看到说不戴的。对。这个氛围就挺好的。是。那这边斋月有什么比较不一样的那个习俗吗？应该都差不多吧。再回头对，就是我们这儿呢，就是很大部分的提供外面的游客一些就是开斋饭、封斋饭这些都是免费提供。做公益比较多，做公益的就是比较多，然后呢，大家也能感受得到我们当地人的一些热情。像这种开斋饭的话，非穆斯林也可以去吃吗？这个就民族都行。对，欢迎每一个民族来，对外所有人都可以，都可以。只要你需要，你都可以过来吃。是的，欢迎。是当地沙店人，他们就是可能捐款是吗？对，是的，捐款拿出一些资金来，然后就是在一个定点的地方，然后呢，提供给就是外来的所有游客啊，或者是同胞的人民来沙店，需要的都可以。对，都可以。那很棒，这个氛围。今天晚上我们也去感受一下。对，我们今天晚上就去清真寺可以啊。我们这儿的开斋节。好。开斋的一个仪式。那一般开斋时间，大家都会去那个清真寺吃饭吗？有一部分会的，对，因为会在家，大部分会在家，因为有老有小来要照顾。但是大部分像外来的游客或者像你们朋友来，我们招待你们去，还有就是偶尔太忙也可以进去啊。明白。人家都是会，无论你有没有捐钱在清真寺里面都可以，就是一个无偿的包容性的，什么民族什么人都可以。你们这边的回族是靠什么发家的呀？有色金属我们这儿就是有色金属，还有做食品发家的就当然有色金属更多一些，就是包括锡矿啊，这些氢啊，这些会更多。可能车有一点挤哦。没事。这个小粉车是我姐。你mobil kecil nih。因为后面有点挤你们这里是没有红绿灯的是吧？对，没有红绿灯。大家都会相互谦让一下。Ini di sini nggak ada lampu merahnya katanya. Semuanya kesadaran sendiri. Meskipun demikian, tingkat kecelakaan lalu lintas di sini sangat kecil sekali. Dan seperti yang aku bilang tadi, di sini tidak dijual minuman keras, bahkan rokok juga nggak dijual di sini. Ini aku diajak keliling ya di Satien. Kalau ini pusat area pemukiman penduduknya di sini semua. Nih rumahnya gede-gede, bagus-bagus semuanya. 这个路口下去就是你的酒店，左转下去就是你酒店，这边就是酒店，因为来过我们就会走了。Di sini kayak ada sekolah pesantren gitu, gede banget nih. Tempat untuk belajar pengetahuan mengenai agama Islam di sini. Gede banget. 那这里的学生都是来自全国各地的，是吧？对，全国各地都有。你能不能进去啊？
Katanya orang-orang yang belajar di sini berasal dari berbagai daerah di Tiongkok. Itu kayak ada asramanya gitu. 上面有宿舍什么的哈。对，教室、宿舍都有。Ruang kelas, asrama, kantin semuanya di dalam sini. 这些都是学生要回家。好。Depannya semuanya murid-muridnya Nina. 这清真寺是西营清真寺，也是新建的吧？这个对，新建的。然后这个清真寺就是木材用的很好，造价很高的一个清真寺。Oh, ini juga masjidnya keren banget nih ya, terbuat dari kayu gitu. 这是有些什么片，左边还有小鹅。哦，像这种清真寺，你们当地回族会集资还是？对，会集资，政府会给一些啊。这个好像是盖了好几千万的，2000万还多少？但是像政府一般就几百万会给到，然后基本都是大家集资。像我们这边就是中心地带、银河滨这些都是比较富裕的家庭，每家都是几百万的这种，所以反正就能进起来也是大家共同齐心做。对啊。Nah, ini ukirannya, pahatannya juga bagus banget nah. Dan ini aula utamanya juga megah banget. 这个大殿哈。这个柱子也很高，所以这个你看那么高，它要站多少高？Iya, tiangnya ini tinggi banget nah. Oh. 就层高高就凉，所以呢，大家都喜欢就是凉，就不用开空调更好。Ini masjidnya juga sama, pencahayaannya semuanya pencahayaan alami. Kalau siang hari gini, siang sampai sore, nggak perlu buka lampu kayak gini, udah terang banget nah. Ini nggak kalah megah nih masjidnya. Kayak lampu-lampu ini dan karpetnya ini disumbang paman dari suami teman aku ini ya. 我有一个问题，在大殿里边我看会放一些椅子，是用来干嘛的呢？这些椅子是真的就是老人他们想来感受一些距离，又腿脚特别站不住，然后就是为他们提供的，明白了，就可以坐着礼，然后呢跟随大众跟随一起礼拜。 Dan ini disediain payung juga kalau pas hujan siapa aja boleh pakai dan nggak usah register atau tulis surat pinjam atau gimana gitu ya, langsung ambil aja. Dan orang-orang di sini nggak ada yang mau ngambil, ada kesadarannya, keesokan harinya langsung dikembalikan lagi ke sini. Halo, sekarang jam 6:49 di sore hari. Tadi aku balik hotel tidur sebentar ya. Terus sekarang mau diajak teman aku Masyo buat buka bersama di salah satu dari 11 masjid yang ada di Satian. Ini aku lagi nunggu dia mau dijemput. Nah, ini masjidnya. Ini baru dibangun beberapa tahun yang lalu juga ya. Tapi sebenarnya dulu di sini sudah ada masjid juga, bangunan lama. Karena sudah tua dibongkar, habis itu dibangun kembali seperti ini. Ini aku dibawa Mas Xiao untuk buka bersama di sini. Nah, ini masjidnya ada 2 tingkat. Lantai kedua buat aula sholat cewek muslimah. Terus lantai pertama ini buat aula sholat cowok. Terus di lantai pertama ini, di lantai bawah lah, dijadikan kantin gitu, tempat makan.
Ini ramai banget, udah mulai bukbernya. 这是我妈妈。 Oh, 阿姨好，Assalamualaikum. 来坐。 Ya. 啊， 来坐吧。 oh, Assalamualaikum. Oh. Terus aku diajak buat masuk ke dalam dapurnya. 从那里进去。 哦，好， 一下，嗯， 可以进去啊。 可以的，找我带你去。 啊，好。Di sini lagi dipersiapkan. 看新活，他们在。 是米线吗？ 现在牛肉就是 Ah, 牛肉. Ini lagi siapin mie siet kayak bihun gitu ya. Terus habis ambil bihunnya, ambil mie-nya, orang-orang tambahin sendiri toppingnya kayak sayur-sayuran, cabe, tambahin sendiri lah. Doujiang semua. Ah, ini ada susu kedelai, air tahu. 甜的豆腐脑。啊，我们在ini ya 吃甜的 啊，对。 豆腐脑 对，吃甜的。 啊，kembang tahu yang manis. Terus ada buah juga. Ini semuanya disiapin oleh pihak masjidnya atas sedekah dari penduduk lokal Shatien. Hari ini jam buka puasanya 19:24 menit. Masih ada 8 menit lagi. Tapi makanannya sudah dipersiapkan semuanya. Toppingnya banyak nih di bawah. Masih ada beberapa menit. Udah ngiler aku. Udah jam 7:24, udah waktunya berbuka. Ini aku minum air tahu dulu. Aku cobain nih bihunnya, mie siet. Porsinya gede amat. Terima kasih buat orang yang sudah bersedekah ke masjid ini ya. Bagi-bagi rezeki. Ini enak nih, rasanya seger. Dia kayak ada pakai daun mint gitu, jadi seger banget. Kuahnya ada sedikit asamnya. Ini sebu shefang lah, buah ye. Iya, ini pakai daun mint nih, makanya seger banget. Terus ini kayak apa nih? Kayak daging ayam yang digoreng gitu ya. Ini mie dari tepung beras gitu ya. Agak kilat gitu dia. Meskipun makan bukber, makanan bukber di masjid, tapi disiapkan dengan sungguh-sungguh. Rasanya enak nih. Kayak makanan di restoran dah. Ada sedikit pedas gitu juga enak. Terus ini ada kembang tahu. Pakai air gula gitu. Ini enak nih, mirip sama yang di Indonesia, sama persis. Dan ini udah selesai, cepet banget mereka makannya. Dan setelah makan, di mejanya udah bersih juga semuanya, kosong semuanya. Orang-orangnya punya kesadaran sendiri buat anterin mangkoknya ke dapur belakang sana untuk dicuci. Jadi nggak asal ditaruh gitu aja ya.
都很干净。好，你先去做礼拜吧。啊，啊，我自己逛一下。الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر. Nah, ini udah bubar sholat maghrib. Udah pada bubar semuanya. Orang-orang di sini teratur banget ya. Kesadaran dirinya tinggi sekali di sini. Jadi rasanya adem banget. Tenteram, damai. Nah, ini sekarang aku mau balik hotel juga. Ini jalanannya gelap banget, nggak ada lampu merah, tapi teratur banget dan aman. Itu yang paling penting. Jalan-jalan di malam hari kayak gini terasa aman. Ini juga toko pakaian, menjual aneka busana muslim dan muslimah. Dari kopiah kayak gini. Ini model-model kopiah di sini ya. Ada yang polos, warna putih gitu doang. Ada yang bermotif kayak gini juga. Jadi segitu dulu buat vlog kali ini dari Sha-Tien, sebuah kecamatan di Provinsi Yunnan yang sangat unik. Dan 2 hari lagi Lebaran, aku bakal ikut menyaksikan dan merasakan suasana perayaan Idul Fitri di tempat ini. Jadi ditunggu ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.